بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعلم رغسكم أن تنكم تسلمكم عندنا غاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونخر غرين دنيا غديتي رجل دمبه كريميس أترين كندانا ديرون دمانشو wadaga sukuni walla nyagana gando daga do sawaba gemundi ewa obati wa ganda kullaga na haranun cirondi no sulaga ron cirondi una bismillah qasasul qur'an kebe gani qur'ana qisanu abiran kamma agatu gonga di mogobe wa nabiyullah musa aqisan nondi aqisa ke tarin ta na tandinya yo maga lenki kotanga tari dangin teke oga sehe hibembe kamma moga lagaran no be kenne annanti wa fir'aun musa riyem pallai adi soronga ibara dangani allah da kabakunda manchu susukoya ina lahidu mutum musa nanti kenya ngan kate gana uti baki kamma sume ga tondi ken allah gana ke mutu baki kamma ina illa di ina sage di halle ken chabu dangani ewa musa lagara langana ado harun sudar langa nanti allah subhanahu wa ta'ala ni na burum palaki immin gamma tondi na to ima yangan katengari kimbre ngalenkis hem parninya firauna halaki mo wonyadi firauna ga halaki al hala bedi allah subhanahu wa ta'ala da maninya allah subhanahu wa ta'ala ada wahyu ngarakati musa nanti sasa hinga mobe adi soronga imbugu debendi ani soron cukka huma me sere suga tongondi adangani ibenu gara dinan nogondi imbugu debendi yani imurudun tere indai bakka ina bugu ron nogondi bani israila gan kon cukka huma to benu ga tongondi imbugu firawna don kono na maga sedai ati musa da agana ya gana bugu su soro kwa ga batellondini ya ga batellondini kembere nga musa da isiren su koma me kengal haladi ida debe nga ida warakana na nga idaga ida gem palle illen kare ida ngari firawna dun ko nda ngari bani israila kan kun kunda mu manchu su sere sun tano ngani go so ngan kan no ga kono ga har yelinge sere sun ta kundandi kenda firawna toro mo sirsiri kembere nga firawna da nyamar ndenya nantina gangon da bari debencu suna meni sa sai haju masui jamal liem palle firawna di diskurun da bari ataga sutto agunga di mogobe musa di dan kusoro kuni jamai jama bucun noani iranto kanyana igado butenga ira bagandi do butundi ido tonya oku firawna hasene kuna to kusuwa debe ke dibe su kile nyana nyimendi osu ta unte na ti gajanye nga hagatin dambencu gelim musa do ke khbare nare kembere nga da mundi tsaron cuma ka tananta sumbu gor ma umma ki tokono na giritiya parce que yali ni nyakko mo ngoda yali ni gollo daga oni logo gadi imma daga oni saga ndirniya allah subhanahu wa ta'ala ti ida firawna bagandi aga ni palebe no gonda bagi palendi aga ni nema be no gonda bugu kendi aga illa hiya be da bugu kendi kanye be ganya ma ado kum num patte baka meketa adam ku kangne de ke pale do ke khair ga be gadi ban israila gan ko ku punya harni agay punya harne uto harnya punya galleng kembrenga ida firawna adi jamanga ida musa battellondi kurenche tunan daga do musa di sorom batten ida ganan daga ma allah subhanahu wa ta'ala ganyana iga musa jaman painana kenda ni kienga bakka kiyembu hagati nyene kienga bo hagati mungi bokken no gonda hagati betanni ilege men firawna sere lege musa soron ewa musa soron ta dangan ewa firawna legoyde musa ta garaga hakren ta gondi ndo alla do me alla warni o killen ko agada ni ikundi jonko yi gejinye sere galanta geji karna firawna gadi soronga di halle ni su karni nyama makenge ni sura gadi no idi sura sage daga nagati agada ni tora be gani kamana ille continue do ken tora kembrenga
musa soro ko kanu ida mundu musa ma katranti igara ko musa lan den tillogo musa ti to ngada da Allah subhanahu wa ta'ala killen ko ne gan ko hibenya kem batte da Allah subhanahu wa ta'ala da wahyu ngarakati musa yi tanguma kebe hammaga guma baran ne kebe ganya na sabake ngade annan dan ken gumanya anna jike katutai hanye ke anna katu angana katuta hanye ke awabo gane hillo ya gana bo gandan churo nan dan musa di gumanya ada jinga ada katu gejin ci gira nan cigi a girnan cigi ko gidi gore mo nga killenga di killeke kante nyeni musa dangi adi soronchu dangi Allah na mani nyana ada nyana firauna khatin to ndirni kenno ko firauna ya rengai adi jama kesu ya rengai musa di soronga dangi al halabi di dangari nanti jingiriya nan cigi na ko gide mo na killenki musa di soron donc kafira gunyani ado Allah subhanahu wa ta'ala gada allanga araganta ka tongondini kem palle ke wase kabakoi qadani kabakonu tammi dangi makabakonu kabi ora kunkum musa kisa kelo gonde na utugelli awa aguma ke aiba na wara kittenga qurana aiba na wara alla gada bure ngariya ba na wara alla gada hantange ngariya ba na wara alla gada jinunya awa hurenga ba kemme serebe gama tongondi kendi ancon de men kawanta ka tongondi kem palle jinna ngirina cigi go gide mo killen nan bagari killi kante ko getrongo maga mo be sasa akante killeke kante en disuntadi anta andanga rasukalen annan qawannan to ngonnan tike heti hiduro e fir'auna har sadi ya da ikana mi ay me ya ganda ngari akem paman nyana haga gorti aketa i gandangi karama katti musa di surumbi cihiri fir'auna garono gube cembirenga asoron qara batte kullanta kutala Allah subhanahu wa ta'ala na maninyana amajo itogondini halade ada wara makanan ko kuren kanan ko ngati mbugu jin no gondi birambe ken yi hallan konchuro aganda kanan ko kutogondi so hallan ko manyiron kada wara kanan kollo na daga makane hallan ko ka hakren ta yoro isugaro keta birambe jincha gi mo gondi adinini isu to jindi firawna haga halaki kyal haladi halaki elli atogo jindi kembirenga animisi ada tanti kallenki nya musa kallenyi tonga ati ki ga tongondi ti bani israel ga ko ga tongondi ti hibe la ilaha illa ke wure hayki ay mine Allah subhanahu wa ta'ala mara ga dangani de musa da langa amakat na la ilaha illa lanko ta haga ho ko hibe da gantin tame ke mure nan tanya mun dinti la ilaha illa Allah Allah mara wor jagadi iki ga tongondi ti bani israel ga ko ga tongondi ti kebe yani itongondi ti Allah ken chabu dangani Allah subhanahu wa ta'ala fir'auna sasa goni annake kono sasa kallenga kinyanga birambe qabasin tadi tandan ke digami be angara ko sababu ngam pate ke goni kisini ampate kenanya kayfiya soronda ngani urudna gillina ngari yakende Allah danya fir'auna hate ke ada bagandi sella nga jindi awa Allah tunka guncha budangani har kilengi fir'auna hate nga saka misra ahure nga saka dongan kembire nga jike amaga to fir'auna hate ke kutema to jinda da hicha ye jinda hicha ahte ke duro nga saka dongan harsa fir'auna ala garum paga bonu kundu kembire nga Allah subhanahu wa ta'ala wanya gana laga sunyo su ko mantenna ngani dondera gulla garuna kundwa kawadun ta gulla garuna kundwa hagan nimisi ko tabe mbe nimisu gantana hen mar mana kala halari dondere su kallen ko mbire ngana rawan nimisini me uku antatun kawadun te su kallen ngana kinyai hagatin be awan nimisini kafirin bin ne su kallen ngana kinyai hagatin be nimisini ya firawuna haga halagi kala haladi halagi kammo ati bara Allah gallenga kenni bane inta dungene kubenu ga Allah gallenya na ga diga nya na to ke yagon Allah kati ike ga da kebe mundu gelli soran jongaranga kenni annanti firawna angara kubenu nya soran nunga ankira munda kunya nya soro goron firawna tikenta nya awa firawna haga halaki kubenu ga nya soran nunga kunya haga da firawna qayemutu nyagali khibare ngari wa debin no goni nanti firawna halaki kembrenga nyagali ngiri musa soron dangani ewa fet anya fet nyai akote maka ke kota ndaga gemu ashura kota nga kengani muharram atamunga har kelenki usu hasumun dof ke kota be firawna ga togo musa soronga kisi ibe ganati sikki Allah galle nyakane ananya Allah galle kina yanjo ndanna ya gonati moro kutandi makenga hera ananke kariba kanu ana Allah soro Allah kumonni galle ndabari sire Allah gana malaika nga mogosudi agare manka kina nga mogosudi
anja ganta gunna maga ngara to nyande nga soro nyimmendi anja ganta gunna maga ngara alla dinan kontu nga kem palanya gunu bani anna ya gudna la gara ya gunya koto kenga gati alla ga noda ga de mana bani israila ga kunga alla da igon nem palaki kenya ima nyagalia kenya gali kontini mallin kelen ko suko man tenya gali tempati kenya kenga ni ashura ko tanga harso ga hinna su ka soro benu gani soro ani ikilo qotonyini bani israil parce que igoro firawna ma firawna di adi imara mo membe da manya idan kem kisi halle kem ko tasu iga kisi firawna di soro nga togo Allah subhanahu wa ta'ala danya ya dangi hanya ke iri soro yuguni soro kuna munabatenya dina hillaninya kapalai nanu anago nammo gonya aseguntengi mari gibata usati Musa anna kamanu kino gai o kana togi bata ko ganyana mo gobe Musa ta aku tanyana Allah subhanahu wa ta'ala gara ga konnem pala ka ga minu ya gonga sasa agaro kenya galingami kenya gali wuriani una Allah tiga ba ma wurian nan titin kina kamanu tanano kina gai ko ndara kisi sasa ata ga ku benu Allah kun go halakin tanyin hilaka pana so halakin tanyin ajo walelu halake lina kita igaki bi batta manyante nyin won ko Allah subhanahu wa ta'ala bane be batta ta kena batte be gani ki gada ngari kundo atori kilundi arni problem tana kinya kane gadi kengani Musa gana ya gana daga miqati nga hakatin ba Allah subhanahu wa ta'ala da Musa khiri Musa ndaida Allah nukunga aga tawratan kinne warni kinya sasa kingarni yarni sage katike hilla batte hilla kappe be be bare ngari koni kundu sasa katikenga lianno gararo kempilla ka peda igwadi darsu ke lagare parna wona rese qisa kamma gar Musa qisa no gondi qisa kebe be Allah subhanahu wa ta'ala gara kanu an to dumene akko nginnan dume ada kanu do maniya hiyani kabako gore nyana gai kabako gore nyen na so mani kamma Allah da sura mu manya to gorai gatni suratul baqara na ya garen qibare ken kabako na to ko ni ana to nyana ana to ko masalanga ana to ko hadamare mun torondi kilu na to da batten suratul baqara ke to gore ken qisari kammo aganya Musa kiyen yedi banna gore nyino ngani banna ke Allah da ho kinai Allah nya garin bayane ana maka ka banna ke gidare munda a gidan wano kunda lemmun kita ko wono ngano kunda lemmun kita yani gidan lemmun do ko wono lemmun ngaba ka ken yimme ke mallemme kita nya garin bayane ga ibe so munda keta gido kure mundo gono lemu ibe so munda keta igal iwo ke reini mobe sere bana igo kada ise na mbugudu arin nyakare ke tiya yagini awre ni gana yagi le nyakare ke gana kita ike gara kita amadu ngire nyakare kinnai kenda toro mo siri ada toro ati wallahi bararo yimenna do iga ke kita mo ba kunati Allah ati nyimpa batu neke nga karni nga geni gana hilandi nga re nyagal ke baga barakine nga ken qayagni force nga طيب ana ke kit kenya na kamugo ahara hera ka tusasa ala kampera ka to ati habenna ati habat na burugume ke kenga ni habatu neke atanda gitunci sakan kendi andar gitunci parce que me banen daga soro kun tadu ngene hoyroniya intadu ngene tamboroniya bo ya kentu iran daga do me yamunda ina ngolli ko na to ikiti nyilla illa na ikatna hokita mo be ago qis igunu gara qisa kerto lan Qur'an kema tafsil go hatam banju gore wadi na kunno kunuko lakin iro qisa kentame toro na so ibe kamaru Qur'an ma meso o ganni ibe nu gana kremsin ko koyenga nyirni tawu andas mala kremis koyen al hadis way indati koyo maga ukuson kan kanen parce que ro trengaru be kan tasonen kan kanen indati koye yani ko tay guani koyen no gondi gaganda non cugarni ta meñi no ngani ko nyoron ko ngirni kremis inari al hadin ko tan ndar sibiti ne lengi na al hadin kirana pere ga no tan hade ken koye me ni sagandi ati habe tugne ken dagi tun cugurundi no ngani donc adu habe tugne ndagante igalla tuma ka soronga no weta du to do haba tunen palle karam ada haba tunen kari jambay nya nya no gon anya ngem palle na kari ada maninya adaga kanun
kembrenga ngara kanun diketa kenke tungu isaka kuno na dunya ko manya imme mamundu ndenga gili mundu ndenga gili be ambe keta imme ko mundu ndano ko isfon kare gatni hayaran ko kantandano mundu ndano nga kelantanga iyo ito mundu ndini mi gara na urenyi saka ke kilende taban yugo be na kisa ketanga limo wo gwadi yugo natin tagara kariya daga tay debiranginge tanay masalan kremis do langi mandaka kremis anaga tay langi mun ko pollo rakenga managa tay ka khulu exemple yugo wura ke asugandi pour que nakat na hamdi soron igadani saka keta gen wurugendo do katten do hemman kuntangi di kari se habatu ne kari kundu digangabe aga asusuno ka kenyan chuno dinan tasu sellanga kwa na kenya na soron tron patikenga kita ke kenta walla saka gumu kubenu gar saka kya andi habatu nen kari kita kya gana diyamba gana ga tiya diya nyigara do himbe haro kenyi inda diya keta ko kubenu ko gumu ku ke de kya harni kenyiga ana bure kebe ga gara to gadi ina kenyiga ala nyagara kya na atoro ge ngaki al haladi bo ko gumu kubenu gar saka commerce no kuti basin tadi isura kite mundu di se konchu bari ko yaga kitay commerce no ko gadi kunta kira qawalla de intara ke wala do man yikunta ga do nanti ewa kalfi ke be ga bonnia bana hetide iku to gombono be ga di kun kita bari kulla da nyini ke yirni ke koeta saga ta gundi akota ke ko yesu gadi kananti sere kalle ke ngarin jita sikati ke banna gore bo ikun ho ga gemma iketa ikun kun fuku kan kinyi rempenga kembere nga yigo tidanga ni Allah nabi nyimenga no ma jara kini kala kata Allah nabi nyimenga ana kiten ku tagado menaga ida kati nabiyullahi Musa ikenyedi ida kati Musa ida gibara ke kona dangan Musa ataka ga munda kidina kiten kudu sasa na ya gaya mundura kana kari ti ko ma soyi o sere nyankara ku to sere nyankara ku banu ka to ku to nya habon nuna dan nan kito na ngatin to na kari ke ku ga me dangan kille ati Allah da kiya kila tagana nakari ikiya tange mundur Allah magana tikena bataran diga me kaga dangan toyib ikun kasro be nugan hi sege ne nyalli ni dangan kem palle Allah faranti ganda nasu kari kem battedi ani haju kesirono qila hindura qura hidru yani na sege mi ga gollen qoton dini menu kam iti toyib akoda manina mene gani o Musa ta Allah subhanahu wa ta'ala taga dangan aga nabe karni amma ganya na gasi amma ganya na yigadi ewa yere ga gani gadi anai na ganin yetta yere heti na gasi ga heti gadi iti har samati mede Musa ganda ganna igu kari kyale hala gadi kyan kanyi bakka amanya yere amanya hoye iti har sa anna qur'an Allah nya gana bangando no maham mani chlorine nage chlorine man na min na binni na gulle nyi ba Musa ta Allah subhanahu wa ta'ala ti nakeni na sawancha nguntenye ko gatni sorobe no ganna buru marina tada ngani soya takriban ko ulan kan nyagan soya ke yo ka rasulun kanna soron ko be no ganna mare ndaro kunyi meno kan ndiketa soya na puri manyeni quoi ason gan kalani men puri nye voilà kembrenga a puri be gani kana ka pulia ho nyagam de suntadi طيب Musa har so dam har tahi ke magora de parce que nanga be nyana kengal halade Musa di sasa na mene be gani Allah ti na mene be gani agana nya ko gara kala mo be nani aga se heti na nyere ga heti ananya na puri manya gani ken ngana dangi gadi amma gani nai nabi qayan tengen soronga sogoro iga sarin choga nyana tin nabi amma nya kenga amma nya nai gadi soronga minini de nya iga gaw gorom bagani geni tikna ke anyinna ay gadi hari lebu bare gan tayme way be suntan nake jogiyen tay har marke so soronga ina non lagana na marke lay na taguma jul kenchu magani na ken attimanten duro nyagan iti sasa ke anda tonko ni kontra da barni parce que men da golle ko to ni dukamma honne ni kontra Allah subhanahu wa ta'ala gara ko be ha Allah danya igara Musa tinni nan talla gara du Musa ngara ko mo gosuri o ko kana hera katta yade sikat commerçant kuda haga hanka ya katananti kun to kombonon ki aganya na mo gosuri ona ya ga mundunwa ke kaman nan qura kembere ngat kenna gamundun den di tampindi mo gosiri parce que na kundu ngare menu gara kuwale hala shartu benu ko keta namundun den qoto irwaya no gona ko nanti daga na ke kita miskine go maga habakara asar non kara kenna bana gana maga amadu ga gobon itana go be amadu addu ga gobon diga medde honde maga ti ala gari na ke gobon ya na ke
na ke puanga gemme hakebe kilogram hakebe de ila go na ke go ba iti kemme kangenyi na muma mangara tan na muma ganche na muma ganche kombe kilogram kembre nga na kemme kanyenkin koto e rempe de hin koto ndi Allah subhanahu wa ta'ala ra koto ndi kamma ila garna ki goni kitta ida go Allah subhanahu wa ta'ala ti gara nan kita na wa kara halle Musa tina na ke no kuigo utu anya achiye ma anu kusu ina hureke sampatai igana hureke sampatai ta hureke ya gilli awa serebe gara karawa kaman kono ira nanga ira kari kyal haladi igara kari da no kuigo utu ira hureke sampa ira huren champa no beta hurengiri atagu iti kondan kari ati inkar sahulane ani ngidare me kar sahulane akenya ndinkari agara keki dan no beta aile sakka kadi continue akara kembere nga kiti nguti anyeme ki Allah subhanahu wa ta'ala ke kiti gore ko bani israel ko ke barendi qur'an no gondi musa ke san no gondi Allah ta gada ngari hureke ga giri mo bede awa igati ewa qiyamon ko ta ga gilli kunda gilli ke ale harabana ne qadil kaburan ko digana daga muru ke huri ha giri nan te mo malki anu karna katin nga jabini kundu ngade Allah ga no la garan cirondi kembere nga في سقورة قبل ينجب بني إسرائيل حقيقة إخبارين ده يسوع وموسى بني إخبارين وهذا تاغنا غتيا دبر كل ساسا ونيولا قدمين ناي موسى كيسي أدي سرون كيسي كيسي يمبالي إذا غنو إلجاجي كان تهلا كبينا موسى دي واجو نيكاباي كنا نجي يمبالي مدين لي نمارمو الله سبحانه وتعالى ada koni Musa da nanti amma to Misra indaga Baitul Maqdis yugo nati munyeke ni ariha ti loken de beyai Allah subhanahu wa ta'ala ga nyamarun kini nanti iloken de be birambe Musa da Allah nyamare ganne ke ada kinyandi soronga nanti Allah tide ondaga ke de be hulane soroku ima killel laga ima dunga dangani ibugo goni ka iga tinto debe nga birambe Musa da kurusin danun kai soro dantantu utu nanti indaga debe ke kurusi kato bicharo iyale halanna kam godi gelli soro goto aga nay makenga soro aga nay mo gonne ngani ona kento soro nga bondaga soro ku gari iti Musa dangani soro igono yatni jabbari soro goto nyende i fankanto nyeni gillun timmanto nyeni dinko nyeni iti Musa uranta ko jangade to Musa sasa khakuru diga meke khama ko jamanda de kenan to gundungo do mena kem pallesu soro ko nda to len taka dungene no khati dan wala jamal kan nyen woda kana an daga dibe ke non cege sege una tununu ro mo gonya tu adu nan ton tarnoa sege sege ne ke manam petiken iyo ku yon garaga non pa ibe su sa to ka kono isere tinten adu be gan tinten ma to gudugur na da madiga menga sank ni maganta soro hilli kuma hoko kun soro hilli bale ni yusha abun nun kebe gani Musa kharle makebe adu khadri gani gemme nyere gani kebe ma kelle minani banenga hillandi ni Musa gira nyagare Maryam kenki na ikuma hoko kembre nga Musa sasa indaga Musa di waju hala nanti kama ka kanu soro ku ko khasim allaga ni maga be nyaga allaga de mande be nyaga nan ko soron cimme kengata alla da ko nya siro qorun nya da hankaman baganda gara tun kan nyugum baganda gara daga hasud no harmar menchu ati qarod de be kidi Allah subhanahu wa ta'ala daga warja ganyarade kidi be na ga kallen kama ka sage do halle hey tu Musa soro ku be no gano soro goto nyene kuran tarno foku kusoro on terenki hala kusoro nda bugu debe kidi birambe lew o kana rono sino kuran tarno to ko ko jangade Yusha bun Nun adu Musa ya gira nyagar ke kina itilla qorollo ata kamati umma ro su ko manton nan daga unga kila Allah kamuntu gi Allah kamala dungen kamma o gana ro so yini ni jamanti Musa da ti Musa tung o kuntarno andang gelanga tan kamambe andang kamana daga anga ja o ko kontarno Musa ti Allah subhanahu wa ta'ala da
ncoronga idinni ni madunge de ngedimba ngeba ne ndungi ngari harun o goni la katta kuna mesere ku kutelanta katira idan kendi ga mesa bo alla butiya alla gati ke igala ke ko halle tanna gate sine yatto ko gunnendi sankunto seren ke de biana harame tagarono ngan tanna gate sine awai to ko ken chanku gunne adi ina daga indakira terne ngana sene be ille ngana karena dunyi batende gati tanna gate sine musa imme lagari kallani to ken gunne adi harun lagari kallani to ken gunne adi sere gabi karani to ken gunne adi kempalle ibal kempalle ni ge to mundu ndeke no gondi dakundiraga inta tuiga hibe benyana Allah subhanahu wa ta'ala da nyamaru kan kiri Musa ya daga guma benyana hanyen katwa ga karati gidin dunga igwano gidin pena ani guma kenya na ken gidin pena ga katu aga guma nyana gidin pena katu no be gidin pena kare jimbogu waralla ko tamido hillo kabila suga di kundagi waralla kenga ikummini ihogu Allah subhanahu wa ta'ala maninya na gadi ni to gunne kedi ay gande kinniya igande be gani gatna alman ken maniya haqiqa yawri gabe konoy ado hibe gantinta kambare songa kanandi kambare me tangali ndaga menyane kambare tangandi ndambe ndaga menyane eti ko tasu ube so amude kinni be su ken dalla ga yankanna kin sere mesu nan kahu yelincenya nyante ken kayan karakati sere mesu iti ila garti nyawa ken kadi tuba gidi ti kunna munde gani misra gani so gobe nyana so hobe gani bakangu nyamure hatata no do wa kemme tana do so mollonu foko Allah subhanahu wa ta'ala na kenya kinya gadi misa so be menu gani bani sere la gan ko to nyam bas kemrenga kencu dangi halle Allah subhanahu wa ta'ala arinya mari yankin Musa nanti Musa li miqatin yani Allah ga sai Musa da gide be kamma ala garanya mar de gadi nan tallino ngani anari tanjike bito ada gara li tanjike bito anya qala la garu ko kapama ka nanya tanna gate bito ken tanna gate bito no gondi Musa ada Harun togi halle jama kina ate Harun kenan to gono jama nan to gono ngani Harun do jama to gono ngani mani hanyana soroku halaki kota janka sere gono yatnara samiri aken Allah da Jibril ko yai sinkamma ada Jibril siketa batenyautu asewu ada kungardi duma agadani igadangi na batano kubeno ga nanun de segi bata igara mundu Musa mana Musa kana kemmengi da Musa madungida adi waju Musa daga empalle aken kusara bani Israila ko Firauna soronga halaki gara kange be togo ida ima ka parta dani bani Israila ya garu kuda kange mbabi adi kan ullo Allah da nyakin to yama igara kange be togi magade samiri keda kincho aka homami na lemen dabartai agar na lemen dabartai Jibril si keta baten cewa da kinyaro na lemme kera kan na lemme ko sa to hasana ko inanga hasana mo be na lemme ga hasana mo be awata ga suru aga kamannike Musa imme kamannike isaye kati hilla kapi hayna lemme nyabata keto Harun da kida ni gongom gosudi nanti ni kinya mari kan nembatu setani Allah hagari jarabi tikeya imadunye ini Harun karni Musa daga agar ga kemmi qati Allah no kunga hiki haga nyake al haladi Musa immega kinyeno ngani ada mundu Allah maga ada mari Allah gana gairin kinanga ta shantina antina na huwa kai igat ni abada angana hibe kitanna kariya mundu Musa ro Allah sehene Allah qitlaqiqa Musa ti Allah ikira munda ina Allah ngariya duban Allah subhanahu wa ta'ala tara Allah tingalla Musa abadan nan to duna biranta ko kenya dike Allah tingalla andan ke duna ya gollan tingalla hankan tanya ko ngaduna dike ndanganyo atiga gide ki hayan gide tursina gide ki hay agana to ribaten sangin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ga nyingi gide kam mabirambe gide tummonyon ke ananya juron Musa immegeti Musa ga sai da duwati subhanak sennan ngakin Allah dan nyampi magan kaman tubi katang kembire nga Allah da Musa to awulla dinan ta soronga isage kati la kapenga ida na lemme batu Musa sage daga na abutun te daga kati soronga abutun tenga daga ataka ku hombono waga da hibi en place ki halle ada Allah pinya
hal haraguna nya hilla kapenga adi igida harun anga to musa ni fankante nya da ragati ay ko lanyi tenda shin kada raga na giri katidu raga da giri katidu harun tada maremme soro ngandin ce konda barde idilla ga go lampuntenya inin karni mere anke nyimme ga na illa garanga ni illa ga kyali hala di gadi am pay gonnon co indini ngade agada ken ko musa dawara musa te Allah nan nyam pinkirin ko ngida maga anno ronde anke ngallan ne mandi anke nyini ne manda non cunne mandana kasoro be nuku ngada kenal leme batu yang angkate ngarne kita Allah har yang angkate goren tagi kam kembrenga Allah subhanahu wa ta'ala da maninya soroku musa gadi waju inimisi kati tubun tanya na kununga aga hay mekarni aga menu duru kada mekariya aga benu kada na kubenu kada na lemin batu kubenu taqiga mayadi kunna na lembatano kuni kari Allah subhanahu wa ta'ala di nyamar kenga ida mekari haraga ne kenga gotwa riwaya ronga ko nanti yalla da bitenya rido mena ga na mekari ma aga gabon mo gosiri kembirenga Allah ya lagari ampani maka keta Musa sunoti kenga mo gosiri soron cukara Allah subhanahu wa ta'ala da garina Musa butte mora ati kuben suka kara ida shedum pura ko barajen kini shi kuben ko ga to yam pakum maganyeme Musa hakkan ta oketa orang ya shedum pura ngata na nga makaran ot sere mi ganta kalle munda anna Allah jaga na ya shedum pura nya pas Allah tamma makara hakika mbugu duna dita jembrenga Allah lagari ampani maga kengal hala di nyeng palle na mekari qati samiri anke mbiga ke golle ken dabari Allah tanto kono de Allah da watti ko re warai watte ke sere kata yo bone akati sere yo bone akinke ho da meso magat har soke magatai ho gana katai a wurgene tiduya aganda katu ho ya wurgene tiduya watte Allah da watti burengare kembe Allah ga no da su komante ni da no dema kencu dangi halle manillinya Musa ga gri Allah no ku keketa miqatinga kiyale hala biga dangi hakrenga tagu halle butte ngaraga bakkai kembrenga Allah subhanahu wa ta'ala na soronya madina ina me kari kencu nyeme halle nan duguta Allah ga gibaru be kina tawrata no gondi ada ken qaray sorona anta Allah da tawrata cha halla imena tawrata ke sahati kitenga lakini Musa bo gibaru be no ga tawrata ke no gondi sharia no be no ga di adi garay sorona anta Allah tikundi barasaqay ibarasakai itike parce que agoti kitu ikuma kitu ko godo imasakai kembe nga Musa da tanyere sero sugandi baka bani Israel kan kugudi isoro sano debe imman ko imenu so kuntanga sorbe ada kun cagara adi daga kati miqat toujours Musa da ganay se ada miqat kena minna tursina gida keno ko adi daga nongan adi gada ganu ngani ya ha mani kono ti kun taram dina Allah ngari ada Musa ke ngatanga ke diga mi hibe gara batte parce que me dum khatinier tinam dina Allah ngari kembere nga manillinya isusu kala di sukri ikara peu Musa tinkama ikele gana mani ko bani sira daga koda ida tanyere siri siro sirunya sugani di gariyere aganyi gelli angara kanu jara hilla ka pebe da angara kana no su halaki anno halaki kato di bicarin kidin ke metto gidi ka siyasa kende suron tin ado suron cagara ri kariya Allah subhanahu wa ta'ala illi wulli adi wulli kam o bane ala bane ngirndi na nyile ba kebe ga giri aya nga ke bane be hure nga ga gilli mo be kumpil ga ya nga hukumba be hure nga gilli mo ni girni bana mani su ya nga na Allah ka ba ko nga na ken koyya amma Allah la halangari bo kembere ga ida hamu idi sage ya kana isage daga nakati soro ngadi Musa di sage daga ikisi kyale haladi keso halle kinran ko to nyini imadu ge golini ti tawrata ke harsa Allah subhanahu wa ta'ala ha manin nyana keta ada gide nyawutu na jollen kuroni debe mu manchu kamma wana ti gide ndunga hetede akwa ngana huta tuna jollen kuroni kremsi kamma nanti sasa akana tungondi we gide kina yaragat gelli asuga da gide ben cuya nga gide nyey jollen kuroni kamma ko tabulle nga jollen kuroni kamma mo ba susujudi isujudi kamma ko yagat in kolla nga munyanga me yagata bane na rugide gay kamu kimbenga mi gaddu nyana Allah da birambe Allah subhanahu wa ta'ala na gide ke utu baki kamma Allah da gide mutu baki kamma ki ale halad
kimbire ga ona sage katti halli iga bara de bebe roenga Allah da isankundi itogo tiri tarna inda kira yala nga ina daga duni suba ina daga duni ga girno be tanna ka tesini ka kenga haladi firawna to Musa karani to kenya di kibe mbega ni Haruna ga kara hari menu soro ku hoga bega be karani to kenya di kallemun ketaro kismaru panka Allah subhanahu wa ta'ala dara kutu Musa gar lemma be gani da batte ngado khadir gani do me nyare ngamaga kenya di laga rono de bekedi kembere Allah wahyu ngarakati ken kai na nyamar nanti lo ana igaja ku binu ga de bende gase an awakat ni dangani ga yusha bun nun ani aro de bekeda di gaja makiyenga tintono xenne kem ngana xenu xaxat na di kiyen da xenu sukenga gajangi kenya gamni maga petit ara ni takat ni dangani ada Allah nyaga nanti kiyen nan to xibatendi kiyen maga xenu Allah da kiyen cigini jekko ama xenu yusha bun nun gaja magi sunni ni birambe kimbiran kiyen continue di daga yenga keta ala gare xenne Allah da kenya xabane adangani na kiyen cigindi nan ta maga xenu maga nduguti gajangi nga xaxatimbe ken Allah subhanahu wa ta'ala sebu ma wonni kembere walla nyaga na ganno da karo sawa gumdini himbe gani Musa gi sanga gore nyani ana qur'ana bango ba yoga ketaw katina kutagu na gati gumdinda simata ga suga ran tarni konto akati tanji gero halle mi ti mai gona ge tanna gati mi gona hon kenga mi yoga kesu ko man tinja ta ina de hondia tan kina gai Allah ganno da karo sawa gumdini Allah gana dunge himbe gani qisariye yoga gara ko mo be una ulul azmu nya qisadi annabi nu be nu sabariya ga dangi hakindi soro kragi Allah gana dunga tarihi hibe mbegani Isa ibn Maryam masihengari nya kamma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh